वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे बहन भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर्स का इनाम है, मुफ्त में है, फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की खातिर है, कुछ भी नहीं करना। और आज रूह परवर महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत होगी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, हमदे बारी ताला पेश की जाएगी, टेलीफोन कॉल पर इनामात दिए जाएंगे और लकी ड्रा होगा आज। ये मोहम्मद पीस सिंधी, सिंधी मेहमान नवाज, सिंधी सादगी पसंद, सिंधी मेहमान नवाज, सिंधी हकीकत पसंद। वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से 192 अफराद को इस रमजान करीम में इनामात मिल चुके हैं। 192 अफराद को इस रमजान करीम में इनामात मिल चुके हैं। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खातिर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अज सिर्फ, सिर्फ अज सिर्फ सोशल मीडिया से झूठ, धोखा, बेहयाई, बदकारी का बायकॉट करना है। वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका बायकॉट करना है। वतन अजीज पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इंसानियत की मदद करनी है और अपने भाई मोहम्मद पीस सिंधी को दुआएं देनी है। आज हुस्ने नात का, हुस्ने करात का, हुस्ने हमदे बारी ताला का प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए मुफ्त में, कुछ पैसा खर्च किए बगैर कैसे कमा सकते हैं इस एंड्रॉइड फोन से महीना। ना किसी की मेंबरशिप लेनी है, ना किसी को कमीशन देना है, ना ही किसी से जुड़ना है, ना ही किसी की टीम वर्क में आके मजदूरी, नौकरी, मेहनत करनी है, बल्कि अल्लाह का जिक्र करना है, लोगों की खिदमत करनी है, घर वालों को टाइम देना है, अपना रोजगार, मेहनत, मजदूरी, नौकरी करनी है। जो इससे घूमते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 लाख रुपए आप लोगों ने इस एंड्रॉइड फोन से महीना कमाने हैं। ये भी बताऊंगा रूहानी मसाइल का हल। घर में जादू है, टोना है, मसला है। आज के आमिल लोग पैसे लेते हैं, केबल में जो सेटेलाइट इश्तिहार चलाते हैं, बसों में जो वो फेंकते रहते हैं, अपने जो पंफलेट्स होते हैं, अक्सरियत धोखा है। मुफ्त में फी सबीलिल्लाह बरकत कैसे आएगी, रोजगार में बरकत कैसे होगी, घर के झगड़े कैसे खत्म होंगे और ज़हनी और कलबी सुकून कैसे मिलेगा भी बताया जाएगा। मुफ्त में फी सबीलिल्लाह ड्रा होगा। आप सब बहन भाइयों की पर्चियां इस ड्रा बॉक्स में डाली जाएंगी और आखिर में ड्रा किया जाएगा और उस दूसरा, तीसरा, जिस भी बहन भाई का इनाम निकलेगा इंशाल्लाह आज 195 अफराद पूरे करेंगे जिनको इनामात अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है वो मुझे रोज की तरह कॉल कर सकते हैं। कॉल पर 3 सवाल पूछकर $100 का इनाम दिया जाएगा। 3 सवाल सिर्फ पूछकर $100 का इनाम भी दिया जाएगा। नंबर मेरा पाकिस्तान बचाओ तहरीक फेसबुक पेज पर मौजूद है, वहां से आप नंबर ले लें, अपने पास रख लें। किसी की पर्ची निकलेगी, इनाम निकलेगा, कॉल करनी है और सवाल के लिए नंबर अपने पास रख लें। वही नंबर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, ग्रुप में रहेंगे तो मालूमात भी मिलती रहेगी। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज्यादा इनामात दिए जा चुके हैं और इस रमजान करीम में 192 बहन भाई हो चुके हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ये इनामात वसूल हो चुके हैं। ये इनामात किसी भी सियासी, समाजी, मजहबी प्लेटफॉर्म से नहीं दिए जाते। ये इनामात बगैर सदकात, बगैर खैरात दिए जाते हैं। सैयद भी ले सकता है। इसके अलावा किसी भी स्पॉन्सरशिप या डोनेशन से ये इनामात लेकर नहीं दिए जाते, बल्कि आपका भाई यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी से
लाइव कॉल पर ये इनामात देता है। दुनिया का वाहिद चैनल है, लोग दिखाते हैं पैसे, देते नहीं, लोग इनामात देते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है कि 192 बहन भाइयों को ये इनामात वसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान बचाओ तहरीक फेसबुक पेज पर चेक कर सकते हैं, मोहम्मद पीस सिंधी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आप पर आएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आप ये लाइव आखिर तक देखिएगा। उसूल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वक्तन फवक्तन में आप लोगों को सारी मालूमात देता रहूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जब तक मैं ऐलान भी कर दूं कि मैंने आज एक पोस्ट रखी हुई है, वो जो क्या सच्ची बात कही है बाबा जी ने, क्या सच्ची बात कही है बाबा जी ने, वो पोस्ट मैंने आज यूट्यूब चैनल पर रखी है। पहली पोस्ट है, आप वो मुकम्मल देख लें। वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसी से भी सवाल पूछा जाएगा और इनाम दिया जाएगा, उसी से भी वो सवाल पूछा जाएगा और इनाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब चैनल पर जाएं, जब तक वो वीडियो जो अपलोड किया हुआ है देख लें, वो बाबा जी का मुकम्मल वीडियो देख लें, उसी से सवाल पूछा जाएगा। और हाँ, आप सब बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो रखी हुई है। आप लोगों ने टिकटॉक पर फॉलो करना है, आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, और आपने जो है फेसबुक पेज पर फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। रोजाना रात को 1 बजे से 4 बजे तक लाइव आता हूं और आप सब बहन भाइयों को इनामात देता हूं। रूह परवर महफिल भी होती है, नसीहतें भी होती हैं, रूहानी बातें भी होती हैं, इस्लाम की बातें भी होती हैं, वतन अजीज पाकिस्तान की बातें भी होती हैं, इंसानियत की खिदमत की बातें भी होती हैं, और धोखेबाज फराडी लोगों से बचने की नसीहतें भी होती हैं, और 3.5 लाख रुपए कैसे कमाए जाएंगे ये भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। ख्वाब की ताबीर भी बताई जाती है। आजकल के दौर में जो हम लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, और जुमला परेशानियों का शिकार होते रहे हैं, ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी इसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात दी जाती है। तो मेरा फेसबुक जो है यूट्यूब आने के बाद थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम है पोक का, तो आप जिस बहन भाई को पता है, आप फेसबुक पेज पर पोक करें, ताकि चैनल फेसबुक पेज जो है वो ग्रोथ करे और वहां पर एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो जाए। ये आप लोग ज़हन नशीन कर लें। जिस भी बहन भाई को पोक का पता है और पोक बेक का भी पता है, तो वो सारा कर लें। इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात तो नहीं है, ये मालूमात भी मैं आपको देता रहूंगा। आज औरत के बारे में बयान होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो भी मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में पेश करूंगा। उसके बारे में भी मुझे राय जरूर दीजिएगा। दरगाहों के बारे में आज बताया जाएगा, जो दरगाहें हैं उनके बारे में, और अगर मुझे वक्त मिला तो मैं अपने बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, अपने बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रूहानियत क्या है, मेरी जिन्नात से मुलाकातें कैसे हुई, और बुजुर्गाने दीन की सोहबत में मुझे कैसे रंग लगा, और स्पिरिचुअल मास्टर में कैसे बना, रूहानी उस्ताद कैसे बना, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास कैसे आया, ख्वाब में क्या क्या मैंने ज़ियारतें की, मुझे क्या बताया गया, क्या अहकामात मुझे दिए गए, मुझे क्या करना है, ये सारी की सारी बातें भी आज बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मुतअद्दिद इनामात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिए जाएंगे, और वो जो इनामात हैं उसमें डॉलर्स के इनाम हैं, और नकद इनामात पाकिस्तानी करेंसीज के हैं, और कोरियर कंपनी के जो गिफ्ट हैं वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो खास इनामात हैं जो हमारे आखिरत में भी काम आएंगे, और वो है आज की महफिल। और आज की महफिल के सदर जो हैं वो कारी शहजाद अहमद नईमी साहब हैं, नायब सदर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब हैं। कारी शहजाद अहमद नईमी साहब जो हैं आलमी माशाल्लाह, और जो हैं वो तिलावत कुरान मजीद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हैं मस्जिद के, और 3 सालों से जुड़े हुए हैं। और सैयद सदा हुसैन शाह साहब जो हैं वो आलमी नात ख्वाह हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह। आप उनकी आवाज जब सुनेंगे तो आपके कानों में वो आवाज रस घोलेगी। और सैयद सदा हुसैन शाह साहब भी हमारी महफिल में नायब सदर की जो है वो हैसियत से शामिल होंगे।
ہمارے جو الحمدللہ مہمان ہوں گے وہ نوید شیخ بھائی ہمارے مہمان ہوں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور آپ جو ہمارے 50 بہن بھائی ہیں وہ 50 بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور وہ مہمان خاص شورا کمیٹی اور نگران اور کمک اور مدد اور ہیلپ کرنے والے دنیاوی حساب سے وہ ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل خدمت ہوں گے۔ انعامات کا سلسلہ جاری ہے، یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی آپ بہن بھائیوں کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے یا آپ کا جو ہے یہ $100 کا انعام نکلا ہے اور آپ ہمیں پیسے دے دیں، اتنے پیسے آپ ہمیں اسی پیسہ جیز کیش پر بھیجیں، کسی کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انعامات فی سبیل اللہ مفت میں ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں، آپ بہن بھائیوں کے لیے، تو لہٰذا کسی کو روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری بہنیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان سب بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر اکثریت دل ہے، اکثریت دل ہے۔ آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ ان باکس میں اگر آپ سے کوئی انجان بندہ رابطہ کرتا ہے اور آپ سے مراسم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو میری بہنیں کسی سے رابطہ نہ بڑھائیں، وطن عزیز پاکستان کی خاطر اور اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر۔ مدد کسی کی بھی نہیں کی جاتی، بڑا ہی سوچ سمجھ کے، بڑی تحقیق کر کے، مکمل طریقے سے سوچ بچار کر کے کم سے کم راشن کی ہیلپ کی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے، وہ بھی واٹس ایپ پر صرف ایک ٹیکسٹ میسج کرنے سے نہیں، میسنجر میں صرف 2-4 باتیں لکھنے سے نہیں، ایک بڑی تحقیق کے بعد ہی پھر راشن کی مدد کی جاتی ہے۔ اور راشن کی مدد بھی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ فی الحال 1 ہفتے کا بھی اگر راشن کسی ڈپریشن، کسی ذہنی مریض، کسی قلبی مریض، کسی مہنگائی کے ستائے ہوئے، کسی سیاستدانوں کی پالیسیز کے ستائے ہوئے بھائی کو اگر وہ ذہن ان کا کام نہیں کرتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، کیوں، کس لیے، اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کے والدین کی دوائی نہیں ہے، کیونکہ اس کے گھر میں لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں خشک روٹی تک نہیں ہے کہ گرم پانی میں چائے کی پتی ڈال کے اس سے ڈبو کے بھی کھائے۔ اتنی پریشانی میں وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، تو صرف اس کو 1 ہفتے، 15 دن، مہینے کا راشن دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ذہن فریش ہو جائے اور وہ اس پریشانی سے تو نکل جائے کہ میرے ماں باپ کی دوائی نہیں، میرے بچوں کا کھانا نہیں، پھر وہ باہر جا کر کم از کم فریش ذہن سے اپنی مزدوری تو کر سکے گا، دہاڑی لگائے سکے گا، رازہ بن سکے گا، چپل سلائی کر سکے گا، رکشے میں پیٹرول ڈلوا سکے گا، اپنی ریڑی کے لیے تھوڑا سا فروٹ خرید سکے گا، تو اس لیے اس کا ذہن فریش ہوگا کہ میرے بچوں کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، تو اس لیے پھر راشن دیا جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی مدد بالکل بھی نہیں کی جاتی، منگتے مخلوق کے بنیں گے، در پدر خاک بسر ہو جائیں گے، اللہ کے فقیر بنیں گے، دنیا کے امیر بن جائیں گے۔ جب آپ دنیا کے امیر بن جائیں گے تو آپ بانٹنے والوں میں سے ہوں گے، مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، بانٹنے والوں میں سے ہوں گے، مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ بس میں تو بہنوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اگر گھر میں کوئی ایک کپڑا تک نہیں ہے تو اپنی چادروں کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کے ایک چادر سے اپنا سر ڈھانپیں اور ایک چادر نیچے فرش پر بچھا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مددگار ہے، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، رب تجھ سے مانگ رہی ہوں، رب تجھ سے مانگ رہا ہوں، بس اللہ تو ہی مجھے دے دے، مجھے رسوا نہ کریو اپنے بندوں کے سامنے، میں تیری محتاج ہوں، تجھ سے ہی مانگتی ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل محفل کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل روح پرور محفل ہوگی، تلاوت قرآن مجید ہوگی۔ بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ لائیو شیئر کر دیں، لنک کو کاپی کر لیں، ڈسکرپشن میں تمام میری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی فالو کر لیں، لنک کو کاپی کر لیں، کاپی کرنے کے بعد آپ مختلف واٹس ایپ گروپس میں، مختلف میسنجر گروپس میں اپنے بہن بھائیوں کو بھیجتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس روح پرور محفل سے مستفید ہوں، انعامات بھی دنیاوی ملیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ یہ سارے کے سارے کام انجام دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سحری تک یہ روح پرور محفل جاری رہے گی۔ جو بھائی اور بہن موجود نہیں ہوگا ان کی پرچی ڈالرز کے حساب سے، نقد انعامات کے حساب سے یا دیگر جو انعامات ہیں اس حساب سے نکلی اور وہ موجود نہیں ہوئے تو ان کو انعام نہیں دیا جائے گا۔
جن بہن بھائیوں نے محنت کی ہے ان بہن بھائیوں کو بھی ہمیشہ شامل کیا جاتا ہے اور اس بار بھی شامل کیا جائے گا۔ نمبر میرا فیس بک پر موجود ہے اور پاکستان بچاؤ تحریک فیس بک پیج ہے، فالو بھی کر لیں اور نمبر بھی وہاں سے حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور پاکستان بچاؤ اور محمد پیس سندھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ جی۔ جب تک میں آپ بہن بھائیوں کے کامنٹس دیکھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر محفل کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتا دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔